इमरान खान को यहूदी कहा, पहले बूट चाट कहा, पालिस्तिया कहा, फिर इसके बाप को कहा कि बाप भी यहूदी। तो ये बर्दाश्त से बाहर की बात ही थी। ये चाहता ही यही था कि ये हो, तो मैंने उसको खुश कर दिया। लोग जानना चाह रहे हैं, वीडियो अभी तक नहीं आई, तस्वीर आ चुकी है जिसमें हम देख सकते हैं कि दस्तो गिरबा है अफनादुल्लाह साहब और आप। क्या हुआ था प्रोग्राम से पहले, प्रोग्राम के बीच में, जरा हमारे व्यूअर्स को तफसीली तौर पर बताइएगा। नौबत हाथापाई तक क्यों पहुंची है? जी बहुत शुक्रिया। मैं जब वहाँ पे गया तो ये जावेद चौधरी साहब और ये सेनेटर साहब पहले से बैठे हुए थे। तो मैं चूंकि सेनेटर साहब को मैंने पहले देखा था, मिला था, मैं उनको शक्ल से नहीं जानता था। तो वो मैंने जावेद चौधरी साहब से पूछा कि जी हजरत का तारुफ तो करा दें। तो शायद ये बात भी उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर तारुफ कराया। इनके वाले साहब को जानते थे क्योंकि वो मशहूर सियासतदान गुजरे हैं। आप नहीं जानते थे अफनादुल्लाह साहब? नहीं, अफनादुल्लाह को नहीं जानता था, मशाहिदुल्लाह खान को जानते थे। वो बड़े मशहूर सियासतदान गुजरे थे। तो बेसिकली ये नए आए हैं, यंग हैं, अभी वाले साहब के मफाद के बाद जो है, तो मैं नहीं जानता था, वरना अदरवाइज और मैंने नहीं देखा था, न मेरा कभी इनके साथ वास्ता पड़ा था। वहाँ पे वो नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से पहले सवाल आया और रिकॉर्डिंग के दौरान रिकॉर्डिंग हो रही थी जी। तो जब सवाल आया तो उन्होंने सवाल नवाज शरीफ, अभी अगर वो रिकॉर्डिंग आ जाए तो वो नवाज शरीफ के बजाय इमरान खान पे तनकीद करने लगे। सवाल ये था कि उनको कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट दी जाएगी, क्या होगा। वो जनाब हजरत लग गई इमरान खान के खिलाफ। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने नवाज शरीफ के उस सवाल का जवाब स्पेसिफिक टर्म में दिया कि जो कानून की रिक्वायरमेंट है कि अदालत से भगोड़ा है, ये वो। और मेरी बात शायद उनको बुरी लगी। उसने मुझे दरमियान में इंटरसेप्ट किया, फिर बूट पॉलिश, फिर जो उसने किया वो तो मीडिया पे आए हुए हैं। हो सकता है भगोड़ा का लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया उस पे उन्होंने रिएक्ट किया हो। तो भगोड़ा है, इसमें कोई है दूसरी राय? वो भगोड़ा है। मैंने उसको ये भी कहा था, उसने कहा जी अवामी लीडर। मैंने कहा वो कहाँ का अवामी लीडर है? अवामी लीडर तो ये है जो जेल में बैठा हुआ है। लीडर, अवामी लीडर अवाम को छोड़ के लंदन भाग जाते हैं। अच्छा। और ये कमबख्त हर वक्त भागा है। वो कौन सा जुमला था जिसके ऊपर आप इतने बरहम हुए और आपने उनको पकड़ लिया और फिर हाथापाई शुरू हो गई? इमरान खान को यहूदी कहा, पहले बूट चाट कहा, पालिस्तिया कहा, फिर इसके बाप को कहा कि जी बाप भी यहूदी। तो ये बर्दाश्त से बाहर की बात ही थी। ये चाहता ही यही था कि ये हो, तो मैंने उसको खुश कर दिया। क्या, किस तरीके से आप वहाँ पर सबसे पहले आपने पकड़ा, फिर उन्होंने भी रिएक्ट किया? क्योंकि कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने भी जो है रिएक्ट किया और दोनों दस्तों गिरबान थे। तो क्या असल में यार क्या मैं बताऊं, कोई अच्छा फेल तो हुआ नहीं है ना। वो उकसा था। तो अब आप जो है वो नुक्ते निकाल रहे हैं कि फिर मुक्का किस तरह पड़ा और चपेट मैंने लेफ्ट साइड से मारी या राइट। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, बहुत से लोग इस वक्त आप पर तनकीद कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी कंडेम किया कि एक सियासी रहनुमा को इस तरीके से प्रोग्राम के दौरान हाथापाई या उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर वो बात अगर नवाज देखें, जो भी तनकीद कर रहे हैं, अगर उनके किसी मुर्शिद को, उनके मोकिल को या उनके बाप को या उनके रिश्तेदार को, साथ में बैठा हुआ शख्स या उनके लीडर को, अगर ये मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में यही कहता है यहूदी है, बाप यहूदी है, फलाए ढींग है, तो मैं फिर कोई नेक अमल की तवक्को करता। आपको नहीं लगता कि जुबानी जंग का जवाब जुबानी जंग से दिया जाना चाहिए बजाय इसके हाथ उठाया जाए? ये कल्चर का फर्क है। तो अभी उसके बाद क्या कुछ हुआ? कोई राब्ता हुआ, कोई मुसालियत, कोई आपस में कोई सुलह सफाई के लिए बाद में कोई मामला हुए, या जावेद चौधरी साहब ने कोई इस पे किरदार अदा करने की कोशिश की इस दौरान? नहीं, मैं तो जब ये हुआ तो ये निकल गया, फौरन भाग गया। मैं उधर ही इस पे स्टूडियो में बैठा रहा। बाद में मुझे पता चला कि इसको किसी और कमरे में छुपा लिया था। मेरी ख्वाहिश थी कि जरा थोड़ा सा मतलब है कि तबीयत पूरी साफ करता, लेकिन ये मौका अब इस आदमी ने जो ये हर्जा, देखिए वो इतना अहमक आदमी है। मैंने कोई ट्वीट इस झगड़े की नहीं लगाई, लेकिन मुझे किसी ने भेजी तो देखा वो सारे लोगों की ट्वीटें भी रिपोस्ट कर रहा था और ये बता रहे थे कि गोया इसने कोई बड़ी दंगल जो है कोई जीता है। तो मैं ये बीच बचाओ किसने करवाया इस दौरान? तमाम बीच बचाओ वो जो कैमरामैन वगैरह। आज फिर हानेबल जस्टिस बाबर सरदार साहब की अदालत में शारियार अफरीदी साहब और शानदाना गुलजार साहिबा के केसेस फिक्स थे, जिसमें दूसरे अमाइकस की वरी ने अपने दलाइल दिए और मुकदमा जो है वो 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिए हैं। अब नेक्स्ट डेट पे मेरे आर्गूमेंट्स होंगे और सरकारी वकील के आर्गूमेंट्स होंगे।
یہ آج کی رویداد ہیں اور دوسرے مقدمے میں جو ارباب صاحب کے پاس تھا شہریار افریدی اور اس کے تمام اہل خانہ پہ پابندی لگائی ہے. ECL میں ان کے نام ڈالے ہیں گورنمنٹ نے, ان کے بچوں کی بھی نام ڈالے ہیں. وہ ECL میں ان کے ناموں کے ڈالے جانے کے عمل کو میں نے چیلنج کیا ہے. آج کورٹ نے ایڈمٹ کرتے ہوئے FIA کو, انٹیریئر منسٹری کو جو ہے اس میں نوٹس جاری کر دیے ہیں. یہ آج کی رویداد ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. عمران خان کو یہودی کہا, پہلے بوٹ چاٹ کہا, پالسٹیا کہا, پھر اس کے باپ کو کہا کہ جی باپ بھی یہودی. تو یہ برداشت سے باہر کی بات ہی تھی. یہ چاہتا یہی تھا کہ یہ ہو, تو میں نے اس کو خوش کر دیا. لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, ویڈیو ابھی تک نہیں آئی, تصاویر آ چکی ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دستوں گریباں ہیں افنان اللہ صاحب اور آپ. کیا ہوا تھا پروگرام سے پہلے, پروگرام کے بیچ میں, ذرا ہمارے ویورز کو تفصیلی طور پر بتائیے گا. نوبت ہاتھا پائی تک کیوں پہنچی ہے؟ جی بہت شکریہ. میں جب وہاں پہ گیا تو یہ جاوید چودھری صاحب اور یہ سینیٹر صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں چونکہ سینیٹر صاحب کو نہ میں نے پہلے دیکھا تھا, ملا تھا, میں ان کو شکل سے نہیں جانتا تھا. تو وہ میں نے جاوید چودھری صاحب سے پوچھا کہ جی حضرت کا تعارف تو کرا دیں. تو شاید یہ بات بھی ان کو اچھی نہیں لگی. انہوں نے پھر تعارف کرایا. ان کے والد صاحب کو جانتے تھے کیونکہ وہ مشہور سیاستدان گزرے ہیں. آپ نہیں جانتے تھے افنان اللہ صاحب؟ نہیں, افنان اللہ کو نہیں جانتا تھا, مشاہد اللہ خان کو جانتے تھے. وہ بڑے مشہور سیاستدان گزرے تھے. تو بیسیکلی یہ نئے آئے ہیں, ینگ ہیں, ابھی والد صاحب کے مفاد کے بعد جو ہیں. تو میں نہیں جانتا تھا, ورنہ ادروائز اور میں نے نہیں دیکھا تھا, نہ میرا کبھی ان کے ساتھ واسطہ پڑا تھا. وہاں پہ وہ نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے پہلے سوال آیا, اور ریکارڈنگ کے دوران ریکارڈنگ ہو رہی تھی. جی, تو جب سوال آیا تو انہوں نے سوال نواز شریف, ابھی اگر وہ ریکارڈنگ آ جائے تو وہ نواز شریف کے بجائے عمران خان پہ تنقید کرنے لگے. سوال یہ تھا کہ ان کو قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ دی جائے گی, کیا ہوگا. وہ جناب حضرت لگ گئی عمران خان کے خلاف. جب میری باری آئی تو میں نے نواز شریف کے اس سوال کا جواب اسپیسیفک ٹرم میں دیا کہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ عدالت سے بگوڑا ہے یہ وہ. اور میری بات شاید ان کو بری لگی. اس نے مجھے درمیان میں انٹرسپٹ کیا, پھر بوٹ پالش, پھر جو اس نے کیا وہ تو میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے بھگوڑا کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہو. تو بگوڑا ہیں, اس میں کوئی ہے دوسری رائے؟ وہ بگوڑا ہیں. میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا, اس نے کہا جی عوامی لیڈر. میں نے کہا وہ کہاں کا عوامی لیڈر ہے؟ عوامی لیڈر تو یہ ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. لیڈر, عوامی لیڈر عوام کو چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں. اور یہ کمبخت ہر وقت بھاگا ہے. وہ کون سا جملہ تھا جس کے اوپر آپ اتنے برہم ہوئے اور آپ نے ان کو پکڑ لیا اور پھر ہاتھا پائی شروع ہو گئی؟ عمران خان کو یہودی کہا, پہلے بوٹ چاٹ کہا, پالسٹیا کہا, پھر اس کے باپ کو کہا کہ جی باپ بھی یہودی. تو یہ برداشت سے باہر کی بات ہی تھی. یہ چاہتا یہی تھا کہ یہ ہو, تو میں نے اس کو خوش کر دیا. کیا کس طریقے سے آپ وہاں پر